आम आदमी पार्टी तर्फे SP सावथाक मेळपाक आयिल्ले की सगळे जाणां की आमच्या एका वांगडीचे काल एसॉल्ट जालो इनसायड द पुलीस स्टेशन बाय अ PSI आनी ताचे बद्दल कितें इन्क्वायरी जाली तें आमी विचारपाक आयिल्ले. सांगपाक वायट दिसता की सिन्स येस्टरडे टील नाव आतां दनपारचे 1 जावन गेले. आमचे आमदारान SP काल इन्फॉर्म केल्ले की अशें अशें जालां, प्लीज टेक सम एक्शन म्हणून. तांणी फ्रॉम वॉट ही हॅज टोल्ड अस एक्शनूय घेवंक ना, इन्क्वायरी करूंक ना. म्हणजे काल रातचे ते आज पर्यंत अकॉर्डिंग टू हिम ही हॅज नॉट बॉदर्ड टू फायंड आउट वॉट हॅज हॅपन्ड अँड ऑफकोर्स ही हॅज नॉट बॉदर्ड टू टेक एनी एक्शन. आनी एक्शन घेवना म्हणजे जो मनीस जाणे एका नागरिकाचेर काल हात उबारलो तो अजून त्या पुलीस स्टेशनार उबो आसा. ही स्टील देर डुईंग हीज ड्युटी. सो दिस इज अ व्हेरी शॉकिंग टर्न ऑफ इव्हेंट्स. आमी केन्नाच्यान हो लॉ अँड ऑर्डर इशू वयर काडीत आसा, पूण लॉ अँड ऑर्डर वॉज बिकॉज क्रायम्स वर हॅपनिंग अँड पुलीस वॉज सपोज टू टेक एक्शन. आज आतां पुलिसाचोच मनीस जर असले क्रायम करपाक लागलो जाल्यार हू डू वी गो टू? सो तांणी ही हॅज अश्युअर्ड अस दॅट he is going to do his inquiry now. He has also assured that he is going to remove that person from that police station. But we are also saying that he should not be transferred merely from one police station to another. So instead of doing the crime in Kanpur, he'll do the same crime somewhere else. That is not acceptable. He should be suspended pending inquiry, and an offence should be registered against him because there is clear evidence that this incident has happened. Nobody can deny it. तांणी सांगला की 2 दिसां भितर आपूण इन्क्वायरी करून ही विल गिव अस एन अपडेट. वी विल कम बॅक टू मीटिंग ऑन वेडनेसडे विथ द सेम प्लॅन. आमदार बाब आज जेन्ना SP मेळ्ळे, आय थिंक तुमी सगळे मिडिया भावूय भितर आशिल्ले एंड यू ऑल हॅव सीन द डिस्कशन. काल राती कडेन तो आपूण गेमी आहा म्हणटा ताणें. आय वॉज देर फॉर द मॅच आनी मॅच जाल म्हणटरी तेजे फाटल्यान ताका टायम मेळना आनी तो आतां 12:30 पुलीस स्टेशनार आयला. सो रातसून ते आतां 12:30 ताका टायम मेळना आनी ताका लागून ताणें इन्क्वायरी कमेस केली. हे तुमची जी युअर आर विटनस टू दीस वॉट ही हॅज सेड. सो आज एकूच आज हांव DGP कूल मारता. वॉट आय हॅव सेड इज वॉट ही हॅज सेड. ही इज गोइंग टू डू एन इन्क्वायरी नाव. ही इन्क्वायरी जावची. वी हॅव ऑल्सो डिमांडेड टू अरेस्ट बिकॉज अ क्रायम हॅज हॅपन्ड. A crime has happened inside the police station. PSI in Tapad Malla, which is a crime, inside the police station. And that criminal who has done this crime is now still moving around. So that azun arrest kelna, तेजेर अजून कंप्लेन लॉन्च जालना, तेजेर कांयच एक्शन जालना. आनी तेका आतां ट्रान्सफर पोतोन IRB मारचो न्हू, तेका सस्पेंडूय करचो जाल्यार ही शूड नॉट बी रिपोर्टिंग. वेर व्हिडिओज एंड ऑडिओग्राफीक एविडन्स इज कन्सर्न, we have requested that to be seen immediately and in the next 48 hours हेजेर कितें आन्सर दिवपाक. हांवें परत SP याद केली की आमगे संतोष बाबाक थिंग एसॉल्ट केल्लो मिडिया. आय डोंट वॉन्ट टू टेक नेम बट मिडियाक एसॉल्ट केल्लो. त्या मिडियाचें कितें जालें काय वो मॅटर सॉल्व हो चुका है म्हणलें ताणें. हांव मागता मिडिया कडेन तुम फॉलोअप करचो तें ताणें म्हणला वो मॅटर सॉल्व हो चुका है. म्हणजे मुझे तो पता नहीं है मीडिया को जब मारा था उधर असॉल्ट किया था वो मैटर सॉल्व हो चुका है. हुई सॉल्व हो चुका है. आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंग टू से बट वी विल फॉलो अप दैट मैटर. प्लस द रेप विक्टिम, आई हैव आल्सो टोल्ड हिम दैट दैट मैटर आल्सो हैज नॉट बीन सॉर्टेड and I have also addressed to him that we look upon the South Goa SP being a young new generation cop. New generation cop, we look upon at him with additional responsibility, with the zeal to do things. But from last night, say 9 o'clock or 9:30, whatever time I had informed him, till now 12:30, again there is a lapse in procedure from the SP Goa South, which I have told him and you all are there to witness it. We are not here to complain. The police is here to ensure that there is law and order. We love to respect the police. We want them that they amgele bav uniform घाल म्हणरी कोणाक कित जाता तें पूण हेजेर एक्शन जावपाक जाय. I demand that an investigation be put. I demand that he is being taken into custody for doing this crime because today the Sandesh who has been
assaulted is in the South Goa District Hospital without police over there. किती गॅरंटी आहा ताजेर परत असॉल्ट जावचो ना म्हणून तिका तो हॉस्पिटल आहा तिका. दिस इज वॉट आय आस्क ऑल्सो द SP साऊथ. हें विचारता पळय. सो सगळें जें विचारपा आनी हांव जें उलयलां आतां तेजेर प्रेस भावूय भितर आशिल्ले तुमी तें सगळें आयकिलां वॉट एवर यू हॅव स्पोकन. सो टुडे परिस्थिती असली जाल्ली आहा. हांवें तेका विचारलें तूं जरी तर तूं तुगे ड्युटी करना जाल्यार कोण करतलो आतां. आमी वयचे पडले नेक्स्ट लेवल. नाव दिस इज अ फेलियर फ्रॉम SP to execute his powers over the phone or the way he wants. ऑफिसां येवन सायन मारपा जाय नाका मुट्टा म्हाका. So this is where it is. I request the Chief Minister of Goa that there is also news being floated. See that PSI is a recruit of the Chief Minister. अशें म्हूण तो PSI सांगपा पावता. सो हे प्रश्न अशें जाल्ले आहा जेन्ना तुवें म्हणलें आय एम अ रिक्रूट ऑफ दीस मिनिस्टर ऑर आय एम अ रिक्रूट ऑफ द चीफ मिनिस्टर हे म्हणटरी सगळ्या बोवाड जाता की तो चीफ मिनिस्टरागेलो मनीस. हांव चीफ मिनिस्टरा उलो मारपा सोदिता. डू नॉट एंटरटेन सच. कोणागेलो मनीस गोंय धाकटें कोणूय एक एप्लिकेशन घेवन येता आनी आपल्या भुरग्याक घाल म्हणटा आनी तशें करून घेवन जर तुवें ताका घातलेलो सिस्टमान जाल्यार आज तें तापड मारला. यू डू नॉट टेक इज सायड. प्लीज मेक शुअर दॅट ही इज इमिजिएटली डिसमिस्ड इररिलेवंट ऑफ हूज एवर मनीस. आनी हो जो भंय घालता की आपण आगे मनीस तागे मनीस कित्याक जेन्ना आमी ते रेप विक्टिमा लागून आयले तेन्नाय हांगाय जे PSI आहा जे परब म्हूण आशिल्ले मिसीस परब SP टू एक्झिक्यूट हीज पावर्स ओवर द फोन ऑर द वे ही वॉन्ट्स. ऑफिसां येवन सायन मारपा जाय नाका मुट्टा म्हाका. सो दिस इज वेअर इट इज. आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा that there is also news being floated. See that PSI is a recruit of the chief minister. अशें म्हूण तो PSI सांगपा पावता. सो हे प्रश्न अशें जाल्ले आहा जेन्ना तुवें म्हणलें आय एम अ रिक्रूट ऑफ दीस मिनिस्टर ऑर आय एम अ रिक्रूट ऑफ द चीफ मिनिस्टर हे म्हणटरी सगळ्या बोवाड जाता की तो चीफ मिनिस्टरागेलो मनीस. हांव चीफ मिनिस्टरा उलो मारपा सोदिता. डू नॉट एंटरटेन सच. कोणागेलो मनीस गोंय धाकटें कोणूय एक एप्लिकेशन घेवन येता आनी आपल्या भुरग्याक घाल म्हणटा आनी तशें करून घेवन जर तुवें ताका घातलेलो सिस्टमान जाल्यार आज तें तापड मारला. यू डू नॉट टेक इज सायड. प्लीज मेक शुअर दॅट ही इज इमिजिएटली डिसमिस्ड इररिलेवंट ऑफ हूज एवर मनीस. आनी हो जो भंय घालता की आपण आगे मनीस तागे मनीस कित्याक जेन्ना आमी ते रेप विक्टिमा लागून आयले तेन्नाय हांगाय जे PSI आहा जे परब म्हूण आशिल्ले मिसीस परब जे आहा तेणेय भंय घातली की आपण आगे मनीस. सो हे आज जरी तरी आगे मनीस तागे मनीस करून जर तरी कॉमन आम आदमी जो आहा तो जरी तरी सफर जावचो आहा जाल्यार इट इज अ क्वेश्चन टू थिंक आमगे फुडार खंय वयता. वेर इज द लॉ एंड ऑर्डर. एंड आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू मेक शुअर वो आमगे मनीस म्हूण हें जें केलां यू हॅव टू कम आउट विथ अ क्लियर स्टेटमेंट दॅट दीस पर्सन इज नॉट बिलॉंगिंग टू यू. You have nothing to do with it, and you will make sure that justice is being done and he is being suspended and an inquiry is being done so that he does not roam freely like this. वेलजी बाबा एसपीन किती हे केलं रिप्लाय दिला तुमकां. He said on Wednesday परत अपॉइंटमेंट घेयला आमी 12:30 की परत येतले म्हणून before 48 hours he said he is going to check into the videos and he is going to come out with what is the we asked him की तापड मारलें ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे ते भशेन तो मुद्दा तापड मारला आनी थिंग सगळे पुलीस आशिल्ले सगळ्यां कडेन एविडन्स आहा सगळें आनी व्हिडिओ एंड ऑडियो फुटेज डेफिनेटली थिंक ते पुलीस स्टेशनार आहा. हेजेर ताणें येवचें हेजेर ताणें प्रोटेक्ट करचें. किती किती कंप्लेंट कॉपी Dismissal and arrest of the PSI. This is what we have.